ایران میں جاری کشیدگی اور ممکنہ جو جنگی صورتحال ہے نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پورے خطے کے لیے ایک بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے، اور پاکستان اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ پاکستان چونکہ ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے اور ایسے میں ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کے ساری صورتحال میں کیا کردار ہونا چاہیے، کیا ہم غیر جانبداری کو برقرار رکھ پائیں گے، ہمیں سفارتی سطح پر یا پھر کوئی فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور آج کے پروگرام میں ہم یہ بھی جائزہ لیں گے کہ ایران کی صورتحال خطے کے امن، معیشت اور سیکیورٹی پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے اور مزید ہوگی۔ پاکستان کے لیے اس میں کیا خطرات اور مواقع موجود ہیں، اور پھر کیا ہماری خارجہ پالیسی اس نازک موڑ پر متوازن رہ پائے گی، ہمیں اپنے فیصلوں کو کس طرح سے لینا ہوگا۔ اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ جو علم نجوم ہوتا ہے، علم فلکیات ہوتا ہے، یہ کیا کہتا ہے کہ حالات کب تک بدلنے جا رہے ہیں مشرق وسطیٰ کے، کیا ہوں گی آئندہ آنے والے دنوں میں صورتحال، اور پھر پاکستان کا جو کردار ہے، ہمیں ابھی جس طرح سے پذیرائی مل رہی ہے پوری دنیا سے، جس طرح سے پاکستان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، یہ اپریسیشن جو ہے انشاءاللہ قائم دائم رکھے رب کی ذات، تو مزید کیا حالات پیدا ہونے والے ہیں۔ تو اس کے لیے آج خاص طور پہ ہم نے بلایا ایک معروف ماہر نجوم بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ پامسٹ بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ جی MH ملک آج مارننگ شو کے سیٹ پر موجود ہیں۔ کیسے ہیں آپ ملک صاحب؟ جی الحمدللہ۔ اچھا جی MH ملک صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں موجودہ جو اس وقت سیاروی گردش ہے اس کے مطابق ایران میں ابھی بھی آپ کو پتہ ہے سیز فائر میں توسیع تو کر دی ہے ٹرمپ نے، لیکن حالات جو ہیں وہ کبھی پل میں تولا ہوتے ہیں، پل میں ماشا ہوتے ہیں۔ جی دو ہی صورتیں ہیں نا، یا تو پھر مستقل جنگ بندی ہوگی یا پھر جنگ دوبارہ شروع ہوگی، کیا ہونے جا رہا ہے؟ میرے خیال میں اس میں ایک 17 مئی بڑی امپورٹنٹ ہے جی ڈیٹ۔ اچھا، اگر تو 17 جو کچھ اگر فرض کریں ہم جنگ کی ہی بات کر لیں، اگر تو جنگ ہونی ہوئی تو 17 تاریخ تک اس کے خدشات ہیں۔ اگر 17 تک بخیر وفیت رہ گیا تو پھر جنگ نہیں ہوگی، پھر جنگ نہیں ہوگی۔ مطلب 17 مئی کی بات کر رہے ہیں آپ، 17 مئی تک آپ نے کہا ہے کہ حالات اللہ کرے سازگار رہیں، اور 17 مئی گزر جاتا ہے تو پھر جنگ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ یہ آپ علم نجوم کے تھرو ہمیں بتا رہے ہیں؟ جی اسٹرالوجی کے لحاظ سے، اسٹرالوجی کے تھرو ہمیں بتا رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان آپ کو بتائیے ابھی تو ماشاءاللہ جس طرح سے کامیابیاں کامرانیاں ہمیں رب کی ذات عطا کر رہی ہے، تو مزید جو حالات ہیں وہ کتنے بہتری کی طرف جا رہے ہیں پاکستان کے کردار کو لے کر؟ پاکستان کے فائنینشیل کنڈیشنز قدرے بہتر ہو رہی ہیں، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لحاظ سے ملک ایک کہہ لے کہ سیکوینس میں آ چکا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی آنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی اس ٹریک پہ آ چکا ہوا ہے۔ اچھا، تو کم و بیش یہ سچویشن جو ہے یہ ڈیولپ ہوگی آگے، تو میرے خیال میں تو پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے یہ بڑھتی سے بڑھتی چلی جائے گی، اور انریسٹ کے امکانات بہت کم ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہمیں مزید جو ہے پذیرائی ملے گی۔ جی، اور اگر ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی دیکھیں تو پاکستان کے جو ذائچے کے مطابق تو مجھے یوں ہی لگتا ہے ایک حوصلہ افزا خبروں کے لحاظ سے کہ پاکستانی کریڈیبلٹی میں مزید اضافہ بھی ہوگا، اور اسی طرح سے اس کا کوئی مطلب اس طرح سے جنگی رول جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ مطلب مجھے نہیں امید کہ جنگ تک کوئی بات پہنچی اور پاکستان کو کچھ اس طرح سے بیچ میں کنٹریبیوٹ بھی کرنا پڑے، میں نہیں سمجھتا۔ صحیح۔ اچھا، کیا علم نجوم کے حساب سے یہ تنازع مختصر ہوگا یا پھر خدا نخواستہ یہ طویل جنگ ایسے ہی جاری دیکھیں اس میں مجھے کبھی ٹھنڈی ہو گئی کبھی بھڑک اٹھی، اسی طرح سے حالات جاری؟ یہ 17 تاریخ تک اگر کچھ نیگیٹو ہونا ہوا نا تو 17 تاریخ تک اس کے امکانات ہیں، لیکن یہ کہ اگر 17 تک کراس کر جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ حالات نہیں، آپ کہہ رہے ہیں امکانات ہیں؟ جی امکانات ہیں، یعنی خطرہ موجود رہے گا 17 تاریخ تک۔ اگر 17 تاریخ ٹل جاتی ہے تو پھر یہ خطرہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ٹل جائے گا۔ اچھا، پاکستان کے لیے غیر جانبدار رہنا جی بہتر ہے اس تمام صورتحال میں، یا کسی فریق کا ساتھ دینا؟ کیا کہتی ہے اس بارے میں آپ کی جو تیاری ہے وہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ذائچے کی بات کریں تو پاکستانی لحاظ سے ذائچہ جو ہے یہ ایک اچھی امپرومنٹ پہ ہے، ترقی پہ ہے، جو کہ کریڈیبلٹی کو بھی شو کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک کہہ لیں فائنینشیل سٹیبلٹی تو آلریڈی گریجول ہے، کوئی اس میں ایکسٹراڈنری نہیں میں کہہ رہا کہ ایک دم سے کچھ ہو جائے، لیکن یہ کہ دونوں اطراف سے اگر ہم دیکھیں تو بہتری کی بہت سارے امکانات ہیں، اور کریڈیبلٹی کے لحاظ سے میرا خیال ہے پاکستان کی جو پالیسیز اب چل رہی ہیں یہ ان میں مزید اضافہ ہوگا، اور وہ پاکستان کے لیے مزید ایک
फ़ायदे का बायस होगा और इंटरनेशनल लेवल पे। आपको पता है हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जी। जिस तरह से कामरानियाँ और कामयाबियाँ उनके होते हुए हम समेट रहे हैं एज ए नेशन, और जिस तरह से हमने दुश्मन को पिछले साल शिकस्ते फाश से दो चार किया था, अभी 1 साल हुआ है, और अभी भी जिस तरह से हमारे अब सालिस का जो किरदार है पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। जी। मज़ीद और क्या क्या हमें कामयाबियाँ मिलने वाली हैं? देखिए, अब कामयाबियों को काउंट करना या नॉमिनेट करना कुछ वो तो बड़ा और होने जा रहा है? अब मेरा ख्याल है कि चूँकि पाकिस्तान का ज़ायचे की बात करें तो वो तरक्की पे है, तरक्की पे है। तो इंशाल्लाह काफ़ी सारी पॉजिटिविटी इसमें आ सकती हैं। और उस लिहाज से अगर हम जनरल साहब की बात भी करें तो पाकिस्तान के साथ भी उनका 17 मैच है, तो मेरे ख्याल में मज़ीद भी कुछ बेहतरियाँ, कुछ मज़ीद पॉजिटिविटीज़ की उम्मीद की जा सकती है। और हुकूमत जो है यही कब तक है, और आइंदा आने वाले हालात क्या देख रहे हैं? अगर मेरा ख्याल है हुकूमत को तो कोई ख़तरा नहीं है, हुकूमत को कोई ख़तरा, हुकूमत चलती जाएगी, सेफ है। हाँ जी, सेफ है। हाँ, तो वो जब इंतखाबात आएंगे तो ज़ाहिर है फिर पब्लिक इसका फैसला करेगी। खित्ते में अमन के इम्कानात जो है कब तक ये सूरत हाल बेहतर होने जा रही है? ज़ाहिर है अभी आबनाए हुर्मज़ आपके सामने है, क्या कहते हैं इस बारे में सितारे? देखिए, अब इस पे फिर वही बात आ जाएगी, आप फिर कहेंगी कि 17 मई की तरफ पलट आते हैं तो क्या करें? कौन से सितारे हैं, क्या मतलब किस तरह से देखिए, अभी चीज़ जो है वो इशारे दे रही है? अभी मार्स जो है ना वो पावर में है, ठीक है, तो जब तक ये पावर में रहेगा ना तब तक ये इम्कानात जो हैं डिस्ट्रक्शन के ये साथ चलते रहेंगे। तो अब दुआ करें कि 17 मई तक बखैरफ ये सिचुएशन रह जाए। हम तो दुआ कर रहे हैं, हम तो बल्कि कोशिश भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी होने के नाते हम सब जो है ज़ाहिर अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। जी ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 17 मई वही बात है, लेकिन ये जो मार्स का आपने जिक्र किया है कि जो हम लोग हैं, लोगों के अगर हम बात करें, जो कौन कौन से स्टार्स हैं जो मार्स जिन पे अब देखिए, करंटली तो मार्स का ही रोल इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा हैंड रीडिंग को भी इसमें ले लें, क्योंकि ट्रम्प साहब के हाथ की एक बड़ी मुसद्दका पिक्चर मेरे पास है, उसको वर्कआउट भी किया है। नेतन्याहू की हैंड की पिक्चर भी मेरे पास है, उसको भी वर्कआउट किया है। नेतन्याहू के बारे में बताएं, क्या वो कब दुनिया की जान छोड़ेगा? देखिए, अभी तो उनके मतलब अगर ट्रम्प साहब की बात करें तो उनके हाथ पे लाइन ऑफ सक्सेस मजबूत चल रही है। अच्छा। और उसकी मजबूत चलने का मतलब ये है कि आपकी बारगेनिंग जो है वो चलती रहेगी और दुनिया एक बारगेनिंग स्टेक पे रहेगी। ओके। चाहे उसके इक्विवेलेंट अमेरिका वर्सेस पाकिस्तान हो, अमेरिका वर्सेस ईरान हो या कुछ भी हो। जी जी। ठीक है, चूँकि उनके हाथ पे लाइन ऑफ सक्सेस स्ट्रॉन्ग है। जी। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर हम नेतन्याहू के हाथ पे बात करें तो वहाँ पे अनलकीली लेकिन लाइन ऑफ सक्सेस वहाँ भी स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये है कि जो वहाँ पे अज़ाइम पाए जाते हैं दुनिया को उससे ख़तरात लाहक रहेंगे। मतलब वो सुधरने वाला नहीं है। नहीं। तो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है ना ये, अगर वो सुधर गया तो फिर ज़ाहिर है फिर तो मामलात ऑटोमेटिकली सारे ठीक हो जाएंगे। अच्छा, क्या कोई ख़ास सैयारा या ग्रहण इस तनाज़े को मज़ीद शिद्दत मार्स के अलावा और भी दे सकता है, या मार्स ही है इस वक्त? नहीं, इसमें मार्स ही एक डिफाइनिंग रोल जो है वो प्ले कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि नेचर के लिहाज से देखें कि जैसे हम डिस्ट्रक्शन की बात करें, आप जंग की बात करना चाह रही हैं, या आप बारगेनिंग की बात करना चाहिए, या जैसे आप एक वर्ल्ड मैप की बात करना चाह रही हैं, तो उसमें ईरान के हालात मैं चाहती हूँ कि वो बेहतर हो जाए, ये जो जंग मुसल्लत की गई थी जी अमेरिका की तरफ से वो ख़त्म हो जाए किसी तरह से। देखिए, उसकी तो तकरीबन 17 मई तक उम्मीद है कि हालात स्टेबल हो जाएंगे और उसके बाद आगे ये काम नहीं चलेगा। अच्छा। तो लेकिन अगर हम समझे कि उनकी एस्ट्रोलॉजी तो हो गई, अगर हैंड रीडिंग के ऊपर भी उसकी लाइंस को हम साथ लेके चलें तो फिर ये नज़र आता है कि किसी न किसी अंदाज में रेशा दवानियाँ जो हैं वो याहू की तरफ से जारी रहेंगी। अच्छा। और चूँकि वहाँ पे जो उनका हाथ है वो बिल्कुल उसमें एक इस तरह के एलिमेंट नज़र आते हैं कि जो एक इंतहा पसंदी की मिसाली अलामात होती हैं वो उनके हाथ पे पाई जाती हैं नेतन्याहू के। जी। ओके। लेकिन ट्रम्प साहब के हाथ पे इस तरह इंतहा पसंदी की अलामात नहीं पाई जाती, तो लिहाजा कहीं ना कहीं उनके माइंड सेट में एक फ़र्क डेवलप होता है। डिस्ट्रक्शन का कोई ना कोई लेवल ऐसा है जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ खड़े नहीं है। ओके। वो जो वक्ती इत्तेहाद है जी, और वो ख़त्म हो जाएगा इन फ्यूचर। मैं नहीं समझता कि वो सेम पेज पे होंगे, नहीं होंगे वो, मैं नहीं समझता, क्योंकि उनके हाथ की शेप और उनके हाथ की शेप मुख्तलिफ है। ये बात अलग है कि दोनों के हाथ पे लाइन ऑफ सक्सेस इस वक्त मौजूद है। और किस किस के हाथ का है आपके पास जायचा
नेतन्याहू ट्रम्प के अलावा? देखिए काफ़ी सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आप उसको कह लें शहबाज शरीफ साहब का है। हाँ जी, बिलावल साहब का है, तो उसके लिहाज से भी से लाइन ऑफ सक्सेस उनके हाथ पे कदर मदम है। क्वेश्चन जो आम तौर पे पूछा जा रहा है पीएम शिप के लिहाज से, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा उनको अपनी पॉलिसीज़ को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, वगरना लाइन ऑफ सक्सेस इस कंडीशन में जो पीएम शिप को बताने में ज़रा कमज़ोर नज़र आती है। तो इसी तरह से मदम है, आप कह रहे हैं? मदम है बेसिकली। मतलब ख़त्म तो नहीं हो जाएगी ना अगर वो पॉलिसी चेंज नहीं, ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये कि अगर वो थोड़े से अपनी पॉलिसीज़ को मज़ीद रिव्यू करेंगे तो ये लाइन डेवलप हो सकती है। लेकिन करंटली अगर हम आज के लिहाज से बात करें तो आइंदा कोई 3-4 साल में तो नहीं लगता। तो चले, अच्छा, ये आलमी जो ताकतें होती हैं उनके किरदार को नजूमी ज़ाविये से किस तरह से आप देखते हैं, कैसे देखा जाता है? देखिए एक एस्ट्रोलॉजिकल जायचा ही होता है, मसलन किसी फ़र्द का बना लें या किसी मुल्क का बना लें, इस लिहाज से तो उसको देखा जा सकता है। तो जैसे हमने इससे पहले बात की तो पाकिस्तान के जायचे के लिहाज से बात की, तो जो भी इसमें क्वेश्चन हो उससे रेलेवेंस जो है वो जायचा वो तरतीब दिया जा सकता है। अच्छा, सीएम साहिबा हमारी मरीम नवाज़ वो सही जा रही हैं, कामयाबी और काम भी कर रही हैं वो, तो उनके हाथ का जायचा है क्या? उनके हाथ की एक फ़ोटो प्रिंट है। फ़ोटो प्रिंट क्या बताता है? हाँ जी, तो वो ये बताता है कि उनके दिल और दिमाग की जो एक लकीर है वो तकरीबन आप कहने के लाइन ऑफ हेड में से लाइन ऑफ हार्ट निकलती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे अफराद अपनी कंसंट्रेशन में इंतहा के होते हैं, मतलब उनकी जो भी तरजीहात होती हैं वो नहायत कैलकुलेटेड होती हैं किसी भी फ़र्द की जिसमें ये फॉर्मेशन हो। तो वहाँ पे जज्बात का अमल दखल तकरीबन ना होने के बराबर होता है। उनको कोई भी स्टेप होता है, ज़ाहिरन कुछ भी हो, यानी एनी पर्सन, उनका स्टेप कुछ भी हो, लेकिन उसकी बैकग्राउंड पे कैलकुलेशन होती है, पूरा उनके पास एक रोड मैप होता है। तो उस लिहाज से वो अपना जो भी उन्हें फ़ैसला लेना होता है, जो भी स्टेप लेती हैं, पूरी कैलकुलेशन से उसमें जज्बातियत का कोई अमल दखल नहीं होता। लाइन ऑफ सक्सेस उनके हाथ पे अच्छी चल रही है, तो कामयाबी से सीएम की मेरा ख्याल है कि परफॉर्मेंस देती रहेंगी। चलो, बहुत शुक्रिया जी आपके आने के लिए। हमारे साथ जी मारूफ माहिर नजूम MH मलिक साहब थे, आपके आने का बहुत शुक्रिया।